अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब यहाँ पे है 5:30 बजे का टाइम मॉर्निंग का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठी हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ी है और बाहर का मौसम जो है वो इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है, इतना कुछ सुकून मिलता है सुबह सुबह उठते ही फजर की नमाज़ अदा करने में। और जब हम बाहर देखते हैं तो अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरती सुबह होते ही नज़र आने लग जाती है, क्योंकि मौसम यकदम से चेंज हुआ है। पहले तो गर्मियाँ थी तो इस टाइम पे फुल रोशनी होती थी, और अब देखिए यकदम से ऐसे मौसम चेंज हो गया। अभी भी यूँ लग रहा है जैसे ना रात का ही टाइम हो, लेकिन माशाल्लाह से यूँ देखने में बड़ा ही पुरसकून और अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए थे कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते या आप नमाज़ नहीं दिखाती हैं अपनी वीडियोज़ में। तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जो नमाज़ है ना, वो आपके और आपके रब के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है, एक राबता होता है, एक रिश्ता होता है। तो मैं शुरू से ऐसी हूँ, मैं नमाज़ अपने घर में पढ़ती थी ना, तो मैं बस आराम से पढ़ के तो आ जाती थी। मैं सबको नहीं बताती थी कि हाँ जी मैंने नमाज़ पढ़ ली है, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। या अब भी अगर हम लोग बाहर कहीं जाते हैं तो मैं ये नहीं कहती कि फटाफट करें, जल्दी करें, हमने घर जाना है, वापस जाना है, नमाज़ पढ़नी है, देर हो गई है। तो इसी वजह से बस मैं ये नहीं दिखाती होती थी। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगता है या मेरी इस तरह दिखाने से किसी को मोटिवेशन मिलती है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर किया करूँगी। और ऐसा नहीं है कि यूके में रहने वाले लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते। तो बस जनाब उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, बच्चों की तैयारी करवाई, और फ़ौरन 9 बज गए तो छोटी बेटी का टाइम हो गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया कि पार्क चलते हैं। तो मैंने सोचा चले मैं भी एक चक्कर लगा ही आती हूँ, आज मौसम कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि बारिश नहीं है। अगर बारिश ना हो तो फिर मौसम अच्छा ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आए हैं तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है। यहाँ से जल्दी से मैंने वॉक किए, 2-3 चक्कर लगाए हैं। उसके बाद बेटी ने भी अपनी झूले वगैरह लिए हैं, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर वापस आते हैं मुझे इतनी भूख लग गई थी ना, शदीद किस्म की शिद्दत वाली भूख लगी हुई थी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा कि चले मैं ना ऑमलेट बना के खाती हूँ। ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाली हैं और ऑमलेट बनाया है। और उसके बाद जनाब 1 कप चाय का तो लाज़मी है ना, आजकल घर में जितने काम चल रहे हैं ना, तो बस उसके साथ कामों के साथ साथ एनर्जी को बहाल करने के लिए ना चाय का होना एक बड़ा ही लाज़मी है। और आजकल तो सर्दियाँ आ गई हैं तो ना चाहते हुए भी बंदा ऐसे ही चाय पी लेता है, और बस कहता है कि चलो थोड़ी सी क्या करना है, बैठना है थोड़ी देर के लिए तो एक चाय का कप बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्टली ऐसा ही होता है कि हमारी चाय जो है ना वो ठंडी ही हो जाती है, साथ साथ कोई ना कोई काम करने में कोई ना कोई नया काम ही निकल आता है, एक नया सिलसिला ही शुरू हो जाता है। तो जनाब आज हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, यानी कि मैं आपके ही एक सवाल का जवाब दे रही हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना सिंपल खाना क्यों बनाती हैं, यूके में रहते हुए भी आप सिर्फ दाल चावल ही बनाती हैं या आप सादा ही खाना खाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ आज। सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग घर में सिर्फ 2 अडल्ट्स हैं और हमारे 3 बच्चे हैं। तो जनाब देखें बच्चे आजकल कितना खाते हैं, बच्चों को एक अपना ही मजाज है, एक अपना ही मूड है। कभी कभी बच्चों का दिल करे तो बच्चे खा लेते हैं, वरना नहीं खाते। और मेरे बच्चे खाना खाने में बहुत फंसी हैं, उनको कुछ भी पसंद नहीं आता। बस वो कहते हैं ना कि साढ़े पीछे पीछे माँ रवे, साढ़े चमचे ले लेके फिरती रहे। और जनाब मैं ऐसी ही माँ हूँ, मैं पीछे पीछे नवाले लेके भागती हूँ और उनको बड़ी मुश्किल से खिलाती हूँ, फिर जाके बच्चे कहीं खाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम, यानी कि हम मियाँ बीवी। और हम दोनों भी ना खाने के मामले में बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुछ खा लेते हैं। लेकिन हमारा मसला जो है ना अपनी हेल्थ है और अपना वेट है। हम लोग बस इतना ही खाते हैं और वही चीज़ें बनाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए ना अच्छी हैं। हम अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे लगता है रखना भी चाहिए। उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना वो है अपनी हेल्थ पे तवज्जो देना। हम जितने मर्ज़ी पैसे कमा लें, जितने मर्ज़ी ब्रांडेड सूट पहन लें, जो मर्ज़ी कर लें, जब तक हमारी सेहत अच्छी नहीं है ना किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं है। ना ही हम ज़िंदगी को एंजॉय कर पाते हैं और ना ही चीज़ें पहन के ओढ़ के उसको उस तरह से एंजॉय कर सकते हैं जब तक हमारी सेहत अच्छी ना हो। तो बस जी जनाब हम वही चीज़ें बनाते हैं और उतनी ही बनाते हैं, लिमिटेड सी, जितनी कि हम खा लेते हैं। ये नहीं करते कि 10 डिशेज़ बना लें और उसको हफ़्ता फ्रीज़ करें और फिर पूरा हफ़्ता वही खाते रहें। हम 1 या 2 चीज़ बनाते हैं जो हम नेक्स्ट डे तक ख़त्म कर लेते हैं। और जब कभी हमारे घर में अगर आपको ज़्यादा चीज़ बनी हुई नज़र आए तो वो मैं
اس مائنڈ سے بناتی ہوں کہ وہ میں نے اپنی فرینڈس میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہے یا میں نے کہیں اور کسی اور جگہ پہ دینی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے گھر میں بلک میں یا زیادہ چیز بنتی ہے۔ ورنہ ہم 2 لوگ ہیں تو ہم بس اتنا ہی کھانا بناتے ہیں جتنا ہم کل تک کھا لیں، بس اس سے زیادہ نہیں بناتے۔ یہ نہیں کرتے کہ بس دکھاوے کے لیے ڈشز بنائی جاؤ اور ان کو بس کہیں پہ ویسٹ کر دو یا پھر پھینک دو یا فریج میں رکھی رکھو۔ مجھے لگتا ہے یوٹیوب پہ بھی ہمیں ریالٹی دکھانی چاہیے۔ یوٹیوب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنا چینل بنا لیا ہے تو دکھاوا کرنے کے لیے 10 ڈشز بنائیں اور بہت سارے کھانے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں بڑی فیملیز ہیں تو وہ لوگ تو یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم 2 لوگ ہیں تو ہم 6 ڈشز بنا کے کیا کریں گے یار؟ ایک رات کو ہم کتنا کا کھا سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ تو سارا دن اتنی زیادہ کوئی انرجی بھی ویسٹ نہیں ہوتی کہ بھوک لگتی رہے۔ اور پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھرانے بڑے ہیں، زیادہ افراد رہتے ہیں، کبھی کوئی باہر سے آ رہا ہے وہ کھانے لگا ہے، چلو اچھا 2 چمچ میں بھی ساتھ لگا لیتی ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ کھاتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ گھر میں اگر 2 ہی لوگ رہتے ہیں تو وہ کتنا کھائیں گے؟ ہسبینڈ جاب سے واپس آئیں گے تب گھر میں کھانا کھائیں گے، اور میں سارا دن یہی تو نہیں نا مجھے کام کہ میں سارا دن جو رات کو بنایا ہے بس وہ کھاتی ہی رہوں۔ تو بس جناب ہم لوگ اتنا ہی بناتے ہیں جتنا کہ کھا لیں۔ اور مجھے لگتا ہے یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو دنیا بھر میں ہر کونے میں دیکھا جاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی ریالٹی ہی دکھائیں۔ تو میں تو جناب وہی دکھاتی ہوں جو واقعی میری روٹین ہے، یہ میرا روٹین کا چینل ہے، اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف اور صرف اپنی روٹین ہی شیئر کرتی ہوں۔ مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ میں نے اب آپ لوگوں کو دکھانا ہے تو میں کوئی اپنا ٹیبل بھی بھر لوں اور فریز کر لوں اور بعد میں پھر ضائع کرتی رہوں، اور اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رزق کو تو بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، کھا لینا چاہیے۔ اور بس جناب 1 ڈش ہو 2 ڈش ہو، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پہ بس شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے اور شکر کے ساتھ کھا لینا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو حالات آج کل چل رہے ہیں، استغفر اللہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اتنا بھی میسر نہیں ہے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہاں پہ جناب اب کھانے کے ساتھ میٹھا بھی تو بنانا تھا نا۔ ایکچولی آج بھی بریانی اس لیے زیادہ بنی ہے کہ میں نے یہ کہیں پہ بھیجنی تھی، تو میں نے سوچا اب اکیلی بریانی کیا بھیجنی ہے، ساتھ میں میٹھا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو چٹپٹی جب کوئی بریانی ہو یا کچھ بھی چٹپٹا ہو تو پھر اس کے ساتھ میٹھے کا ہونا تو لازمی ہے نا۔ تو یہاں پہ بس پھر میں نے سویاں بنا لی تھیں، اور یہاں پہ میں یہ ڈال رہی ہوں کنڈینس ملک۔ اگر آپ اسی طریقے سے سویاں بنائیں اور اس میں کنڈینس ملک کے بھی 2 چمچ ایڈ کر لینا۔ جیسے میں نے آئل لیا تھا، اس میں الائچیوں کو اچھے سے 2 منٹ کے لیے فرائی کیا، اس کے اندر سویاں ڈال کے ہلکا سا سوتے کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے دودھ ڈال دیا، اور یہاں پہ ڈالے ہیں 2 چمچ کنڈینس ملک کے اور شوگر کے۔ اگر اسی طریقے سے آپ لوگ سویاں بنائیں اور کھائیں تو جناب یہاں پر ڈال دیں ایک میووں کی بھر کے جو مٹھی ہے، تو دیکھیں اتنا مزے کا یہ بنتا ہے، اس کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ سا لگتا ہے اور الگ لگتا ہے۔ میٹھے سے تو جو جناب ہمیں پیار ہے نا وہ تو ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ یہاں بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ سویاں ہیں یا بریانی ہے تو میرا جو ہے نا نمبر وہ میٹھے والے لوگوں میں آئے گا۔ بریانی بھی پسند ہے، مزے کی ہے الحمدللہ، لیکن میٹھے کے ساتھ میرا ایک الگ ہی پیار ہے، اور وہ سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور انشاءاللہ کبھی شیئر کروں گی۔ میں اکثر کہتی ہوں لیکن میں ضرور کروں گی۔ تو جناب اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تو چلیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔